दिसता मनोज परबान पयलीं कमेंट केला. आनी BJPचे इतले मुद्दे आहे, इश्यूज आहे जे आम्ही सदांच म्हणटाय सांगताय आमगे गोंयचे जनतेक, तेन्ना मनोज परब कांय उलयना. आनी हे ट्विस्ट केलोले तेजेर म्हाका पयलीं मनोज परब उलयता. सो दीस एक्सपोजीस दॅट RG इज द बी टीम ऑफ BJP. कित्याक मनोज परबान ही केम अप सो मच इन सपोर्ट ऑफ BJPन केला तितले मनोज परबान RGन केला. सो दीस शोज दॅट RG इज बी टीम ऑफ BJP. न्ही आमचे इंचार्ज बेल्टन आमदारान पळय सांगलें हें सत्य आनी हें म्हाका दिसता गोंयकार मुखार येवपा जाय. अरे जे गोंयचे देशाचे जे मुद्दे आसा प्रश्न आसा ते मनोज परब उलयता आसतना दिसना. पूण BJPन ट्विस्ट केल्लो व्हिडिओ ताजेर फर्स्ट रिएक्शन दिवप शोज दॅट मनोज परब इज द बी टीम एंड इज बीइंग यूज्ड बाय BJP टू अटॅक द ऑपोजिशन. व्हेरी क्लियर इट. I've said already, I'm very clear. When you make a comment, I reel kotat. Eko sentence katta then reel kotat. So you have to take the whole sentence, whole paragraph, and see kit koile modle, kitenda sentence येता, kit उपरांत modle. मागी समजोंक येता. बेश्टे एश कोन एक sentence काडलो आनी कितें modle सामकें जायना. I'm थोडपाटी म्हणटालो, हो मुगे फ्रेंड. ओके फ्रेंड मागी एक पिक्चर काडलो आनी हांव हेंग मारता. एक्सप्लेन न्ही तें. हांव फ्रेंड म्हणटा आनी म्हणटा ताका निवडून हाडपाचो न्ही म्हूण अशें हांव सांगता. So this is, you have to understand whatever he said must be looked at the entire context.